नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 18 तारिख रविवार आज आसिला प्रथम खबर श्रमिकों खोल हेल्प डेस्क श्रमिकों खोल हेल्प डेस्क सूचना देले श्रम मंत्री राजधानी भुवनेश्वर नयापल्ली श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सेठरे से श्रमिक मान सहित आलोचना करछंती श्रमिकों सुरक्षा पई थिबा योजना संपर्क में से श्रमिक मान अवगत कराइछंती स्पॉट रे समस्यार समाधान हेबो बोली कहिछंती मंत्री से आहुरी कहिछंती जे श्रमिकों पई खूब शीघ्र हेल्प डेस्क खोला जिवो हेल्प डेस्क रे थिबा अधिकारी श्रमिक मानक सहयोग करिवे श्रमिक मानकर जो सब असुविधा अछि ता मासक मध्य समाधान हेबो परवर्ती खबर मे 20 सुधा प्रकाश पाइब जुक्त 2 परीक्षा फल आसंता 20 तारिख सुधा जुक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाइब खूब शीघ्र +2 रिजल्ट प्रकाश करने को सीएचएससी लक्ष्य रखिछि एही प्रक्रिया बे चूड़ांत पर्याय रहिछि आसंता 4 रु 5 दिन मध्य परीक्षा फल प्रकाश पाइबार संभावना रहिछि सूचना योग्य जुक्त 2 परीक्षा फेब्रुआरी 18 तारिख रु आरंभ होई मार्च 28 रे शेष होइतिला मे 1 तारिख सुधा खाता देखा शेष होइछि ग्रीष्म प्रवाह पई खाता देखारे सामान्य विलंब होइतिबारु परीक्षा फल प्रकाश रे मध्य विलंब होइछि बोली जने अधिकारी कहिसंती सूचना योग्य पूर्वरु मे 15 सुधा परीक्षा फल प्रकाश करबाकू सीएचएससी लक्ष्य रखितिला परवर्ती खबर नीरजं को कॉल कले मोदी डबल ओलंपिक पदक विजेता जावलिन फिंगाली नीरज चोप्रा शुक्रवार ताको खेल जीवनर सबुठारु श्रेष्ठ थ्रो गौरव अर्जन करथिबा बेले तांको सह फोन जोगे कथा होइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नीरजं को प्रशंसा करी यह तांको अक्लांत परिश्रम और श्रृंखलतार फल बोली कहिसंती एक एक्स पोस्ट जरिया मध्य मोदी तांको शुभेच्छा जणाइछंती प्रथम थर पई 90+ मीटर अतिक्रम करी दीर्घ दिनर स्वप्न को साकार करछंती शुक्रवार अनुष्ठित दोहा डायमंड लीग रे 27 वर्षीय नीरज 90.23 मीटर दूरता को जावलिन फिंगी एक ऐतिहासिक कृतित्व अर्जन करछंती किंतु ए नाटकीय प्रतियोगिता रे नीरज को द्वितीय स्थान रे संतुष्ट हेबाकू पड़िछि जर्मनी रो जूलियन वेबर शेष मिनिट थ्रो रे 91.06 मीटर फिंगी विजय छड़ाई निछंती तथापि नीरज को एही सफलता तांको अपूर्व सफलता देथिबारु से बड़ उपलब्धि पाइछंती परवर्ती खबर आसिला धमकपूर्ण इमेल टार्गेट रे मुंबई रो दुईटी प्रसिद्ध स्थान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं ताजमहल पैलेस होटल को बोमा उड़ाई देबाकू धमक मिलिछि मुंबई विमानबंदर पुलिस पाखकू आसीछि एबली धमकपूर्ण इमेल एथिरे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय विमानबंदर को बोमारे उड़ाई देबा पई पुनी थरे धमक मिलिछि इमेल रे कुहा जायछि जे ताजमहल पैलेस होटल एवं एयरपोर्ट को बोमारे उड़ाई दिया जिवो एभली धमकपूर्ण इमेल आसीबा परे सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी कड़ाकड़ी कर दिया जायछि सुरक्षा एजेंसी विमानबंदर रे सतर्कता रहिबा जांच आरंभ कर देइछंती कुहा जाउछि जे इमेल आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दिया जिबाकू नै दिया जाइछि मुंबई पुलिस मेल करथिबा लोक को ट्रेस करबा पई चेष्टा करूछि धमकपूर्ण इमेल पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हेबा सह संपूर्ण मुंबई रे पारा मिलिटारी फोर्स मुतयन करा जाइछि परवर्ती खबर घर तयारी पई मिलिबो 2,75,000 गरीब और पछुआ वर्गों को घर खंडे जोगाई देबा लक्ष्य रे केंद्र सरकार कार्यकारी करछंती प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 रे मोदी सरकार आसीबा परे 2015 मसिया जून मास रे योजनार द्वितीय पर्यायर शुभारंभ होइतिला ग्रामांचल सहित सहरांचल रे रहउतिबा गरीब श्रेणी परिवार को मध्य एही योजना रे आवास जोगाई देउछंती सरकार एही योजना रे केंद्र सरकार हिताधिकारी को 2,25,000 टंका जोगाई देउछंती सेही भली राज्य सरकार मध्ये योजना रे योग्य हिताधिकारी को 50,000 टंका जोगाई देउछंती एही योजना लाभ उठाइबा को चाहुतिले हिताधिकारी को तुरंत आवेदन करबा को हेबो एही योजना रे केउ माने लाभ उठाई परिबो केमिति आवेदन करिवे ताहा निम्न रे दिया जैतिबा सूचना रु जानि परिबे आपण एही योजना रे ग्रामांचल पई 25 वर्ग मीटर और सहरांचल पई 30 वर्ग मीटर जागा रे घर तयारी पई केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान जोगाई देउछंती एही योजना रे लाभ उठाइबा को परिवार वार्षिक आय 3 लाख टंकारु अधिक होइनथिबा दरकार वर्तमान सुधा योजना रे 1 कोटी अधिक हिताधिकारी सुविधा पाई सारछंती योजनार लाभ उठाइबाकू हेले हिताधिकारी को pmaymic.gov.in वेबसाइट विजिट करबाकू पड़िबो परवर्ती खबर पुनी कोरोना भय कर लेउटाइलानी कोरोना एशिया महादेशर विभिन्न स्थान रे कोरोनार नुआ लहर व्यापीबा परे हांगकांग और सिंगापुर स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क रहिबाकू परामर्श दैछंती हांगकांग सहर रे कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइबारे लागिछि जदिओ एहा पूर्व संक्रमण भली उग्र रूप नेइनी तथापि भय बढ़ाइलानी सेहि भली सिंगापुर रे मध्ये संक्रमण वृद्धि पाइलानी मे 3 तारिख सुधा कोविड मामला 14,200 रे पहुंची कोविड संक्रमण पई हॉस्पिटल रो मामला 30% वृद्धि पाइछि विशेषकर जो मानकर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम और अधिक पीड़ित हेबार संभावना रहिछि सेमानको बूस्टर टीका नेबाकू स्वास्थ्य कर्तृपक्ष परामर्श दैछंती एपटे अलर्ट रे अछंती सरकार राज्य रे आरंभ होला कोरोना टेस्टिंग संक्रमण को नै राज्य सरकार सतर्क विदेश रे कोरोना संक्रमण को नै राज्य सरकार अलर्ट रे अछंती एने स्वास्थ्य निर्देशक दैछंती प्रतिक्रिया थाईलैंड हांगकांग सिंगापुर
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ହଂକଂରୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାମଲା ଆସିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କଲେଜରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 63,000 କୋଟିର ନିବେଶ କରିବ ଟାଟା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଟା କରିବ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଟାଟାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 34,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ମୋଟ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରେକିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। କେବଳ ଏମ୍ୟୁ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋସ୍କୋ ସ୍ଥାନରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗତଗୁରୁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ଜଗତଗୁରୁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 58ତମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ 2023 ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ତଥା ଗୀତିକାର ଗୁଲଜାରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଗୁଲଜାର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ସାହିତ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତ ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏକଥା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଜ ସରିଫ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ମେ 10 ତାରିଖ ରାତି 2:30ରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ସିକ୍ୟୁ ଲାଇନରେ ଫୋନ କରି ଭାରତ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାଙ୍କି ଆସୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇସ୍କନ। ପୁଣି ଅଦିନରେ ଇସ୍କନ କରିବ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡର ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ